Passons à l'activité numéro 4. Décrire l'évolution de temps des anticorps en fonction du temps, d'après le document 4. Donc ici on a la description. Donc on va décrire l'évolution de temps. يعني سنقوم بوصف تطور نسبة مضادات الأجسام بدلالة الزمن انطلاقا من الوثيقة رقم 4. Et avant ça, on va parler de l'anatoxine. Donc l'anatoxine, c'est une toxine modifiée qui ne provoque pas de maladie, mais qui a une forme semblable à la toxine. إذا الذوفان اللي هو الاناتوكسين هو سمين تم تغييره وتم تعديله ويسمى أيضا بسمين وهن أو سمين ضعيف. علاش سمينا سمين ضعيف؟ لأنه لا يتسبب في حدوث المرض. هو سمين يتسبب في حدوث استجابة مناعية لكنه لا يؤدي إلى حدوث مرض. بالنسبة للشكل ديال السمين الوهن اللي هو الاناتوكسين فهو يشبه في شكله السمين العادي الذي يسبب المرض. الآن نمر إلى الوصف. Donc ici vous avez un document 4 qui représente la protection assurée par la vaccination، يعني الحماية المؤمنة من طرف أو بواسطة التلقيح. غنشوفوا كيف يؤمن التلقيح يعني الحماية للجسم. Et avant ça on va parler de la description de graphes. Donc ici vous avez deux axes. On a ici le temps d'anticorps antitétanique dans le sang، يعني نسبة مضادات الأجسام المضادة للكزاز أو ضد الكزاز في الدم. وهنا عندنا لو طون، l'unité c'est les mois. هنا عندنا الزمن بالأشهر. Donc après l'injection de vaccin d'anatoxine tétanique, on constate qu'il y a une augmentation progressive de la quantité des anticorps. Et lorsqu'on fait un deuxième rappel avec l'injection du vaccin anatoxine, on constate que la quantité devient importante. Et si on réalise un troisième rappel, c'est-à-dire on injecte le vaccin d'anatoxine pour la troisième fois, on constate cette fois-ci que la quantité des anticorps augmente rapidement. Donc, si on veut décrire l'évolution, on peut dire que l'injection du vaccin d'anatoxine provoque la production, la sécrétion des anticorps. Et si on réalise un rappel, cette quantité-là, elle devient très importante. إذن أعيد. إذن هنا عندنا محور يمثل نسبة مضادات الأجسام ضد الكزاز في الدم، وهنا عندنا الزمن بالأشهر. إذن عند حقن لقاح ذوفان الكزاز احنا كنعرفوا على أن الذوفان هو سمين وهن، يعني يسبب استجابة مناعية لكنه لا يتسبب في حدوث مرض. إذن عند حقن هذا الذوفان نلاحظ إنتاج مضادات الأجسام أو كمية من مضادات الأجسام. وعند التذكير بنفس اللقاح، يعني كنعاود نفس اللقاح اللي هو ذوفان الكزاز، كنلاحظ على أن هذه المرة النسبة تزداد. وعند تذكير المرة الثالثة بنفس الذوفان اللي هو ذوفان الكزاز نلاحظ على أن النسبة ترتفع بشكل مهم. Comme réponse, donc on peut écrire, on constate qu'après l'injection du vaccin d'anatoxine tétanique, la quantité des anticorps antitétaniques s'augmente progressivement en fonction du temps. إذا نلاحظ على أنه بعد حقن لقاح ذوفان الكزاز كمية مضادات الأجسام ضد الكزاز تزداد بشكل تدريجي بدلالة الزمن. Maintenant on arrive à la cinquième activité. Donc vous allez ici déduire l'effet ou le principe de la vaccination d'après les documents 3 et 4. إذا هنا وصلنا للنشاط رقم 5. عندنا استنتج تأثير أو مبدأ التلقيح انطلاقا من الوثيقتين رقم 3 و 4. هاد الوثيقتين اللي ديجا حنا قريناهم. Donc ici, d'après le document 3, comme on a dit auparavant, la vaccination consiste à quoi? Elle consiste à injecter un antigène qui est inoffensif. C'est pour aider le système immunitaire pour attaquer les agents pathogènes. Donc إذا التلقيح هدفه هو يعني حقن واحد المولد مضاد اللي هو واهن غير ممرض. بهدف ماذا؟ بهدف أنه يساعد الجهاز المناعي في التصدي للمولد الممرض الذي يشبهه في الشكل. هنا هضرنا على وسط زرع طري وسط زرع قديم. لأن الوسط القديم يحمل يعني الجهاز المناعي أو يساعد الجهاز المناعي
في التصدي لوسط زرع الطري. هذا هو المبدأ ديال التلقيح. Ici, d'après le document 4, donc le graphe il montre que l'injection d'anatoxine tétanique elle permet de déclencher une mémoire immunitaire dirigée contre l'agent pathogène qui est l'anatoxine tétanique qui a provoqué son déclenchement. C'est-à-dire, lorsqu'on injecte l'anatoxine, l'organisme déclenche ou forme une mémoire immunitaire contre l'anatoxine tétanique et contre la toxine tétanique. إذا الجسم عندما نقوم بحقنه بضفان الكزاز فهو يعمل على حدوث واحد الاستجابة مناعية التي تؤدي إلى إفراز أو إنتاج خلايا ذاكرة. هذه الخلايا المناعية الذاكرة تتصدى للمولد المضاد اللي هو سمين الكزاز. Et comme réponse, on peut dire que la vaccination consiste à injecter un antigène inoffensif pour provoquer la formation des lymphocytes mémoire dirigés contre l'agent infectif. إذا التلقيح يقوم على حقن واحد المولد مضاد اللي هو غير ممرض فاقد للقدرة الممرضة ضعيف أو نقول وهن. والهدف من حقن هذا المولد المضاد الغير ممرض هو حدوث واحد استجابة مناعية التي تؤدي إلى تكون لمفاويات ذاكرة تكون موجهة ضد العنصر الممرض إذا دخل للجسم للمرة الثانية. إذن هذا هو المبدأ ديال التلقيح.